ही चाहिए मेरे कल के लिए, मेरे अपनों के लिए, मेरे आज के लिए। सिर्फ तू ही चाहिए मेरे लिए यीशु, तू ही चाहिए, सिर्फ तू ही चाहिए, सिर्फ तू ही चाहिए मेरे लिए यीशु। You're more than enough. You're more than enough. You're more than enough. You're more than enough for me. Can you sing unto Him? You're more than enough. You're more than enough. You're more than enough for me. You're more than enough. You're more than enough. You're more than enough. You're more तू ही काफी है, तू ही काफी है बाबा। इस घर के लिए तू ही काफी है बाबा, सिर्फ तू ही काफी है इस घर के लिए बाबा। मेरे देश के लिए तू ही काफी है बाबा, ये घर के लिए तू ही काफी है, हमारे परिवारों के लिए तू ही काफी है, हमारे भविष्य के लिए तू ही काफी है, हमारे आज के लिए तू ही काफी है, हमारे कल के लिए तू ही काफी था। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मुझको। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मुझको। तू ही काफी है। क्या आप एक आखिरी बार ये गा सकते हैं? क्या आप ये आखिरी बार ये गाओगे? एक और बार उनसे बोलिए, तू ही काफी है बाबा, आप ही काफी हो बाबा, काफी हो, सिर्फ आप ही काफी हो। You are more than enough बाबा, you're more than enough, you're more than enough for me। तालियों के साथ परमेश्वर की स्तुति करें। आए आए वो हर महिमा के योग्य, हर स्तुतियों के योग्य, वो हमारा पिता है, राजा है, राजाओं का राजा, उनकी स्तुति करे। इतने दिनों से
परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के बारे में सिखा रहा है। कितने लोग जानते हैं अगर ये साल हमें प्रभुता करना है, अगर हमें शासन करना है, तो हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। नबी ने हमें सिखाया अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है, अगर पवित्र आत्मा का भरपूरी हम पर नहीं है, हम प्रभु को देख नहीं पाएंगे। और अगर हम प्रभु को देख नहीं पाएंगे, हम उनको समझेंगे कैसे? ओ रे से ठेरे। तो क्या आज आप अपने दिल से प्रभु से कह सकते हैं, बाबा आज मुझे भरिए, मुझे पवित्र आत्मा से भरिए। ओ से ठेरे आदाराले ठेरे। We are desperate for you, Baba. We are desperate for you. We need you, Baba. Holy Spirit, we need you. Yeah, 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 yeah. पवित्र आत्मा, क्या आप अपने आप के सिर पर हाथ लगा के बोल सकते हो? आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, क्योंकि वो आत्मा आप पर मंडरा रही है। ओरे बे 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 रे बेले। आप एक आपको फेंका नहीं जा सकता। ये आए 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 ओ आत्मा मंडराता। अब प्रभु के सबसे मूल्यवान पात्र हो, क्योंकि वो आत्मा आप पर मंडरा रही है। ये वो आत्मा इस घर पर मंडरा रही है। ओ आत्मा मंडरा रहा, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंतकोस्त के दिन समान। आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। Thank you, Papa. Thank you for pouring upon us. Thank you for pouring upon this house. Thank you for pouring upon this nation. Thank you, Baba. Thank you, Baba. दिन समान आत्मा मंडराता। अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं? गूंगे बोलते हैं, अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं। यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं। यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं। आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता। लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते। क्या हम वो बहरे थे कभी? वो लंगड़े चलते तो गाइए, मेरा खाना भी सुनाई देता है। यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं। आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता।
मंडराता पवित्र आत्मा पेंटकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता पेंटकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता मेरे सुनते हैं लंगड़े चलते हैं बहरे सुनते हैं लंगड़े चलते हैं यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं आमेन आमेन यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं आत्मा मंडराता आत्मा मंडराता आत्मा आप खुद से कहिए आत्मा मंडराता पवित्र आत्मा मुझ पर मंडरा रही है आत्मा मंडराता ओ, पेंटेकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता ओ पेंटेकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता So we say, deep cries out to deep cries out to you deep cries out to you we cry out to you Jesus let our deep cry out to cries out to you deep cries out deep cries out to you deep cries out to deep cries out to you you Jesus you rivers of living water a fountain that never will run dry it's an open heaven it's an open heaven you're releasing and we will never be denied it's an open heaven it's an open heaven you're releasing and we will never be denied cause we are stirring up deep well stirring up deep waters we gonna dance in the river can you dance in the river cause we're stirring up deep wells cause we're stirring up deep waters we gonna jump in the river can you jump in the river deep cries out to you deep cries out to you we cry out to you Jesus deep cries out to you deep cries out to you we cry out to you Jesus can you say it goes to the left we will go to the left if it goes to the right we will go to the right we gonna dance in the rain dance can you say if it goes to the left we will go to the left if it goes to the right we'll go to the right we gonna jump in Can you the jump? ring. Jump if it goes to the left we will go to the left if it goes to the right we will we gonna shout in the river shout there's a river here deep cries out to you down deep cries out to you Do you we believe cry there's a out river of we Holy cry Spirit here? out to you You believe? Jesus jump into it oh deep cries out to you hey. we cry out to you Jesus deep cries out to you deep cries out to you we cry out to you Jesus Jesus deep cries
deep cries out to you, deep cries out, deep cries out to you. We cry out to you. You, Jesus. If you goes to the left, we will go to the left. If it goes to the right, we will go to the right. We gonna dance, 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 dance in the river. Dance, 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 dance in the river. If it goes to the left, we will go to the left. If it goes to the right, people go to the right. We gonna jump, 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 jump in the Jump, 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 jump in the river. If it goes to the left, we will go to the left. If it goes to the right, we will go to the right. We gonna shout, 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 shout in the river. Shout, 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 shout. Deep cries out to deep cries out to you. Deep cries out to deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. Deep Cries out, deep cries out to you. Deep cries out, deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. बहने दे आत्मा की नदी को, उस नदी को हमें से होकर यीशु राजा, यीशु राजा। बहने दे आत्मा की नदी को, उस नदी को हमें से होकर यीशु राजा, यीशु राजा। बहने दे आत्मा की नदी को, उस नदी को हमें से होकर यीशु राजा, यीशु राजा। बहने दे आत्मा की नदी को, उस नदी को हमें से होकर यीशु राजा, यीशु राजा। Bursting, bursting up from the ground, we feel it now. Bursting, bursting up from the ground, we feel it now. Bursting, bursting up from the ground, we feel it now. Bursting, Bursting. can you feel it? Can We you feel it up, we come alive in the river. Oh, oh, oh. We come alive in the river. We are alive in the We river. come alive in the river. Hey, hey. We come alive In in the the river, river. we come alive. We come alive in the river. We come alive. Come alive in the river. We come We alive. come alive in the river. Ooh. We come alive in the river. Bursting, bursting up from the ground. We feel it now. Bursting, bursting up from the ground. We feel it now. Bursting, bursting up from the ground. We feel it now. Bursting, bursting up from the ground. We feel it now. We come alive. In the river. 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 Hey, hey, hey. We come alive in the river. We come alive in the river. We come alive in the river. We come alive. Deep cries out, oh, deep cries out to deep cries out to you. Deep cries out, deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. Deep cries out, Deep cries out to you. deep cries out to deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. Oh, can you clap? Can you clap and praise Him? Oh, let your deep cry out to Him. Oh, let your deep cry out to Him. Ooh, deep cries out to
out to you. Deep cries out to. Deep cries out to you. Deep cry out to. We cry out to you, Jesus. Deep cries out. Deep cries out to you. Deep cries out to. Deep cries out to you. We cry out. We cry out to You, Jesus. We are walking Into deep waters, calling after you. We are walking into deeper waters, walking after you. We are going into deeper waters, calling after you. We are walking into deeper waters, going after you. If you go to the left, if you go to the left, we will go to the left. If you go to the right, we will go to the right. We're gonna dance, 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 dance in the river. dance, dance. Dance, dance in the river. If you go to the left, we will go to the left. If you go to the right, we will go to the right. We're gonna jump, 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 jump. in the river. Jump, 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 jump. If you go to the left, we will go to the left. If you go to the right, go to the right. We're gonna shout, 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 shout in the river. Shout, 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 shout. Deep cries out to, deep cries out to you. Deep cries out. Deep cries out to you. Deep cry out. Deep cry out to you, Jesus. Deep cries out. Deep cries out to you. Deep cry out. We cry out to you. We cry out. We cry out to you, Jesus. Benede at makina dikho, husna dikho, हमें से होकर यीशु राजा, यीशु राजा. ओ benede at makina dikho, husna dikho, हमें से होकर यीशु राजा, यीशु राजा. benede आत्मा की नदी को, उस नदी को हमें से होकर यीशु राजा, यीशु राजा. benede आत्मा की नदी को, उस नदी को हमें से होकर यीशु राजा, यीशु राजा. benede आत्मा की नदी को, उस नदी को हमें से होकर यीशु राजा, let your river flow to us. यीशु राजा. Let your river flow through us, to this nation, to this city, in our train, when we travel in our trains, when we travel in our bus, oh, when we go to our offices, let your river flow to us. आत्मा की नदी को, उस नदी को हमें से होकर यीशु राजा, ओ यीशु राजा. आत्मा की नदी को, उस नदी को हमें से होकर यीशु राजा, यीशु राजा. आत्मा की नदी को, उस नदी को हमें से होकर यीशु राजा, यीशु राजा. up from the ground, we feel it now. Bursting, bursting up from the ground, we feel it now. Bursting, bursting.
come alive in the river. We come alive in the river. We come alive in the. We come alive in the. We come alive in the river. 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 Can you clap better? If you're doing it for Jesus, can you do it better? Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशुआ. Oh, धन्यवाद. Oh, धन्यवाद यीशुआ. Oh, धन्यवाद. Oh, धन्यवाद. Family, if we believe that this house is under a covering wherein the rivers of Holy Spirit flows. This house is not a house which is dry. This house is a house where rivers flows. Not one river, rivers flows. So if you believe that, can you touch your belly and say, out of your belly, let river flow? Can you say it, touching your belly, can you say, let the river of the Holy Spirit flow? In a way that people will see Jesus through you. I remember what my prophet told us this Friday. Peter was an ordinary man, just like us. But when he was touched by the Holy Spirit, he changed in a way that things, I'll do it. So Peter, पत्रोस ऐसा एक व्यक्ति था जो साधारण मनुष्य था, हम जैसे थे, पर पवित्र आत्मा के साथ उनका मुठभेड़ होने के बाद वो ऐसा व्यक्ति बन गया कि अभी उनको देखो और यीशु मसीह को देखो तो डिफरेंस नहीं पता चलेगा, फ़र्क नहीं पता चलेगा। तो अगर आप वो बात को विश्वास करते हैं तो क्या आप एक थोड़ा समय लेकर अपने आप पर हाथ रखकर बोले, let the rivers of water, rivers of God flow through you. From your belly, let the rivers of God flow. Oh, let it flow, 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 flow, let it flow right here, right now. Let it flow, 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 flow, let it flow right here, right now, out of my belly, out of my belly shall flow rivers, rivers of living water. Do you believe the source of this living waters Out is in you? of my belly shall flow rivers, rivers of living water. Let every barrier, everything that stops this river from flowing through, let it break tonight. Shall Rivers of living water, out of my belly, out of my belly shall flow rivers, rivers of living water. Let it flow, 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 flow, let it flow right here, right now.
So let it flow, let it flow. That I let it flow through us. Let it flow, let it That we are desperate for it. flow, That let it flow. let it flow through Let us. it flow right here, right now. Let it flow, let it flow. So let it flow, let it flow. Let it flow. So let it flow, let it flow. Let it flow. Let it flow, let it flow. Flow, let it flow. Right here, right now. Let it flow, let it flow. Let it flow, let it flow. Let it flow, let it flow. Flow, let it flow right here, right now. Out of my belly shall flow rivers, rivers of living water. Out of my belly shall flow rivers, rivers of living water. Out of my belly shall flow rivers, rivers of living water. Out of my belly shall flow rivers, rivers of living water. Let it flow, let it flow. Let it flow, Let it flow, let it flow. let it flow, let it flow. Let it flow, let it flow. Let it flow. Flow, let it flow right here, right now. So let it flow, let it flow. Let it flow, let it flow. Let it flow, let it flow. Let every Flow, mind let it battle flow right here, dance as an right infant. Let it now. break, let it break. Let it flow, let it Baba, flow. let every voice be broken. Let it flow, Let let every it voice that we have built, let it be broken. Let it flow, Baba, let let it your flow. river flow through Let us. it flow Let right it flow here, through us. right now. Let it flow through us. Oh, Let it flow, let it flow. 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 Flow, let it flow right here, right now. Let it flow, let it flow. Let it flow, let it flow. Let it flow, let it flow. Flow, let it flow right here, right now. Let it flow, let it flow. Baba, we belong to you. Let it flow, let it flow. Baba, we belong to you. Let it flow, let it flow. Flow, let it flow right here, right now. Can you say to Baba? Let it flow, let it flow. Baba, I belong to you. I belong to you. I belong to you. Ooh, I belong to you. Oh, Abba, I belong to you. 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 we belong to you, Baba. Abba, I belong to you. Your thoughts define me. Abba, Your thoughts define me, Baba. I belong to you. Your thoughts define me. Abba, Inside of me. I belong to you. Belong to you, and so I say, Dada, daddy.
Abba, We belong to you. I belong to you. We are not of ourselves. We are yours. We are yours. We are yours. We are yours. Abba, We are yours, Baba. I belong to you. We are yours, Baba. We are yours, Baba. Oh, Abba, I belong to you. Abba, we belong to you. Abba, I belong to you. You're closer than Abba, I belong to you. You're closer, you're closer, you're closer. You're closer. You're closer than my skin on my bones. You're closer. You're closer than song on my tongue. Your thoughts define me. Your thoughts define me. You're inside of me. You're my heart's reality. So can you say, Abba, I belong? Abba, I belong to you. हम प्रभु के हैं, हम सिर्फ प्रभु के हैं, हम सिर्फ प्रभु के हैं। Abba, Abba, we belong to you. I belong to you. I belong, I belong, I belong to you. Abba, I belong To you. Your thoughts define me. Your thoughts define me. Abba, You're inside of me. You're my reality. So we say, Abba, I belong to you. I belong to you. Abba, Jai Prabhu. Abba, I belong to बहुत दिन you. तक, बहुत सालों तक हमने शत्रु के बातों पर गिर गए, शत्रु के बातों को सुनकर दिल को छोटा कर दिया। तो प्रभु आज हम कहते हैं, हम आपके हैं, और क्योंकि हम आपके हैं, किसी और के बारे में, कोई और हमारे बारे में जो सोचता है उससे फर्क नहीं पड़ता। आप हमारे बारे में जो बोलते हैं, उससे that's what matters. What you think about us is what matters. I belong You to define us. Oh, you define us, Baba. You define us, Baba. Oh, Baba, I belong to you. Baba, I belong to you. You are our reality. You are our reality. You are our reality. Abba, You are our reality. I belong to you. तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। क्या आप बोल सकते हैं? मेरे शत्रु का निशाना मुझ पर होगा ना
पुतली आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा मुझे हर पल। आँखों की पुतली आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा मुझे हर पल। खो की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। किसके आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन के स्तुति करूं बेशुमार उसके दानों के लिए। अब तक उसने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। अब तक उसने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। के स्तुति करूं बेशुमार उसके दानों के लिए। अब तक उसने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। तो ऐसे अब्बा अब्बा I belong to you। Abba, I belong to you। Abba, I belong to you। Abba, I belong to you। Oh, Abba, I belong to you। I belong to you। I belong to you। तेरे शत्रु का निशाना, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा मुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल।
you, Lord. I just wanna thank you, Lord. सर्वदा अनोखा प्यार करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा for your grace I praise you Lord for your grace I praise you my Lord for your grace I praise you Lord for your grace I praise you my Lord. We are here, Lord. प्रभु हम यहाँ पर हैं ഞങ്ങൾ നിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടപ്പ. हम आपके चरणों के पास ही है पिता ഞങ്ങളെ കാതുകൂർപ്പിച്ചായിരിക്കും. और हम ध्यान पूर्वक आप पर हमारे मन को लगाए बैठे ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചാണ്. आप हमसे बातें करें प्रभु ഇതുവരെയും നീ ഞങ്ങളെ തൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. और इस क्षण तक आप हमें छू रहे थे പ്രാർത്ഥന ഘട്ടത്തിന് നന്ദിയപ്പ. प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद അപ്പച്ചൻ पिता പകരുന്നത് സ്വീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. पिता आप जो उंडेलने चाहते हो वो प्राप्त करने के लिए हम तैयार हैं ഞങ്ങളാകുന്ന പാത്രത്തിൽ അപ്പച്ചൻ പകർന്നത് മാത്രം മതി. और हम जो एक पात्र है हमारे अंदर वो ही होना है जो पिता आपने उंडेला है അങ്ങയുടെ പാത്രങ്ങളാ ഞങ്ങൾ. हम आपके बर्तन हैं ഇതിനകത്ത് അങ്ങ് പകരുന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്ന് സ്യൂട്ടബിൾ ആകത്തില്ലപ്പ. और इस बर्तन के अंदर आपने अगर कुछ परोसा नहीं तो वो हमारे अंदर नहीं बना रह सकता ആമേൻ. സ്യൂട്ടബിൾ ആകത്തില്ലപ്പ. वो इसके अंदर नहीं बना रह सकता പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് പലതും കലർപ്പിലാക്കാൻ പിശാച് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. पर शैतान उसकी परिश्रम कर रहा है कि इसके अंदर वो मिलावटों को लाए അത് അടിച്ചു പുറത്താക്കി ഞങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. और उस मिलावटों को हम बाहर निकाल कर इस बर्तन को शुद्धि करते हैं എന്നിട്ട് അപ്പച്ചനിൽ നിന്ന് പകർന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ കൊതിക്കുന്നു. और पिता से उस उंडेलपन को प्राप्त कर कर हम लौटना चाहते हैं മഹത്വം അങ്ങേക്ക്. महिमा आपको पिता അപ്പച്ചൻ പകർന്നാട്ട് पिता आप उंडेलना എല്ലാ മാനവും അങ്ങ് തന്നെ എടുക്കണം. और सारी महिमा सिर्फ आप ही स्वीकार करना യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं ആമേൻ. आमेन കരങ്ങൾ അടിച്ച് കർത്താവിന് മഹത്വം. तालियों के साथ प्रभु को महिमा देंगे ആമേൻ. 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 Thank God. എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം. आप सभी बैठ जाएं കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം. प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को प्रेम भरा वंदन ഒരു സൺഡേ കൂടെ കർത്താവിനെ ലാഭേച്ഛ കൂടാതെ ആരാധിക്കാൻ ഒന്നും കർത്താവിനോട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാതെ ആരാധിപ്പാൻ നമുക്ക് ദൈവം തരുന്ന ഭാഗ്യത്തിനായി സ്തോത്രം. और एक रविवार परमेश्वर ने हमको दान दिया ताकि बिना कोई शर्त और निस्वार्थ मन से हम परमेश्वर की आराधना कर पाए സൺഡേ കർത്താവിനോട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റ് അല്ല. रविवार का दिन परमेश्वर से शर्तों को रखना वो दिन नहीं है.
മൺഡേ മുതൽ സാറ്റർഡേ വരെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തു. मंडे से शनिवार तक हमने परमेश्वर बहुत सारे चीज़ों को मांगा, എന്നാൽ നമ്മൾ ചോദിക്കാത്തതു പലതും കൂടെ തന്ന ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചു. पर परमेश्वर ने हमको इस तरीके से आशीषित किया कि हमने जो नहीं मांगा वो भी उसने हमको दे दिया. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, मैं हर നമ്മൾ वक्त इस बात को कहता ചോദിച്ചത് हूं. പലതും ദൈവം തന്നില്ല. आमीन. हमने बहुत चीजें जो मांगी वो प्रभु ने हमको दिया नहीं, ചോദിക്കാത്ത ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ദൈവം തന്നു. पर हमने जो बहुत पूछा नहीं उन बहुत सारे चीजों को प्रभु ने हमको दिया. ചോദിച്ചതെല്ലാം തന്നായിരുന്നെങ്കിൽ മിക്കവാറും നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയുടെ മുഖത്ത് കാണത്തില്ലായിരുന്നു. हमने जो भी प्रभु से मांगा अगर प्रभु हमको वो दे देता तो शायद आज हम जीवित नहीं रहते हैं. ആമേൻ. आमीन. ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ പലർക്കും അത് പിടികിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. उसको और समझाने से पहले ही बहुत लोग इस बात को समझ रहे हैं. നാട്ടിലെ എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ ഓർമ്മ വരും. और केरला में मेरे एक दोस्त है जो मसीह में जो है सेवकाई में, उन्होंने ऐसे एक बात कही. പുതിയതായിട്ട് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയ ഒരു സഹോദരൻ, और परमेश्वर की सेवकाई में वो अभी निकले हैं वैसे एक भाई, പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. और उनके अंदर बहुत विश्वास है ऐसे कहा जाता है. ഫെയ്ത്ത് ഉള്ള പുള്ളി ഈ എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ പാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റിന് വേണ്ടിയാണ്. और वो युवक जो कहता है कि मेरे अंदर बहुत विश्वास है, उन्होंने मेरे दोस्त से कहा कि मैं एक चार्टर्ड फ्लाइट के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, खुद का एक फ्लाइट के लिए. അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ പാസ്റ്റർ അവനോട് ചോദിച്ചു, मेरे दोस्त ने उनसे पूछा ഒരു കാർ ഇടാനുള്ള സ്ഥലം നിനക്കുണ്ടോ? क्या आपके पास एक कार पार्क करने का तो भी जगह है क्या? അതില്ല, वो नहीं है, പക്ഷെ ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റ് വേണം. पर उनको खुद का फ्लाइट चाहिए. ആമേൻ. അപ്പം എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ പാസ്റ്റർ ചോദിച്ചു, ഇപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് തന്നെ നീ എവിടെ കൊണ്ടിടും? तो मेरे दोस्त ने उनसे पूछा कि अगर फ्लाइट प्रभु ने आपको दिया तो आप कहाँ पर पार्क करोगे? കാരണം എൻ്റെ ദൈവത്തിന് അത് പറ്റും. क्योंकि मेरा परमेश्वर आपको वो दे सकता പക്ഷെ है, ദൈവം അത് നിനക്കെന്താ തരാത്തെന്നറിയാവോ? पर प्रभु वो आपको क्यों नहीं देता है? അത് ഇടാനുള്ള പൈസ നിന്റെ കയ്യിലില്ല, क्योंकि वो लेने का या रखने का അത് पैसा ഇടാനുള്ള आपके पास സ്ഥലം नहीं, നിനക്കില്ല, उसे पार्क करने का जगह आपके पास नहीं, അതിലടിക്കാൻ ഇന്ധനത്തിന്റെ പൈസ നിന്റെ കയ്യിലില്ല. और आपके पास कल का भी पैसा नहीं है, उसका पेट्रोल मारने का भी उसका फ्यूल डालने का भी पैसा नहीं है आपके पास. അപ്പം നിന്റെ ചോദ്യം കൊള്ളാം, आपका सवाल अच्छा है, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ആര് ചെയ്യും? पर उसको और भी संविधान की जरूरत है, उसका कौन देखभाल करेगा? അപ്പം നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, हमारे परमेश्वर की खासियत यह है, നീ ചോദിക്കുന്ന കാര്യം നിനക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളപ്പോഴേ അത് തരത്തുള്ളൂ. हमने जिसकी मांग की है हम उसे संभाल पाएंगे. अगर इस बात का परमेश्वर का भरोसा है तभी ही वो बात हमको देगा. ആമേൻ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ इसका मतलब ബൈബിൾ ഭാഷ പറഞ്ഞുതരാം. बाइबल की भाषा में समझा कर देता हूं. അബ്രഹാമേ, നിനക്ക് ഇസഹാക്കിന് ഞാൻ എപ്പോൾ തരുമെന്നറിയാവോ? इब्राहिम मैं तुझे इसहाक कभी दूंगा पता है? ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. ध्यान से सुन. അബ്രഹാമിന് ഇസഹാക്കിനെ ദൈവം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ യാഗപീഠത്തിൻ്റെ മേൽ വെക്കുന്ന പക്വത നിനക്ക് വരുമ്പോഴേ ഇസഹാക്കിനെ നിനക്ക് തരൂ. और इब्राहिम मैं इसहाक तुझे तभी ही दूंगा जब तू इस परिपक्वता में पहुंच जाएगा कि जब मैं इसहाक को मांगू तो तू निस्वार्थ मन से उसे याग के वेदी पर बलिदान दे देगा. ആദ്യമേ അത് കൊടുത്തു പോയായിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവം 10 പ്രാവശ്യമല്ല 1000 പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചാലും അബ്രഹാം കൊടുക്കത്തില്ല. अगर इसके पहले ही प्रभु अगर इब्राहिम को इसहाक दे देता तो प्रभु 1000 बार मांगे तो भी वो इसहाक को बलिदान नहीं എൻ്റെ देता. തെളിവ് ഞാൻ പറയാം. उसका सबूत मैं आपको देता हूं. ഇസ്മയിലിനെ പുറത്ത് കളയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി എന്താ പറഞ്ഞു? जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि इश्माइल को घर से निकाल दो तब उसने क्या कहा? പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. नहीं हो सकता है ऐसे कहा. അതാ അബ്രഹാം. अब्राम का स्वभाव ऐसा है. അവനറിയാതെ വാഗ്ദത്ത സന്തതിയല്ല, अब्राम जानता है कि ये वायदे का संतान नहीं है, അവനെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകളൊന്നും നല്ലതല്ല. और उसके बारे में जो भी वाणी आई है वो सही नहीं അവൻ है. വീട്ടിൽ വളരുന്നത് തന്നെ ശുഭമല്ല. और इश्माइल इस घर में बढ़ना ही उसके घर के लिए शुभ नहीं है. ഇതെല്ലാം അബ്രഹാമിനറിയാം. अब्राम ये सब जानता है, പക്ഷെ അവനെ വിടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ.
पर उसे घर से निकाल देने में अब्राम को तकलीफ, അതാണ് അബ്രാം എന്ന അപ്പൻ. और ये अब्राम पिता का स्वभाव है. ദൈവം പറഞ്ഞ അബ്രഹാം എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പനല്ല എൻ്റെ മോനെ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. और प्रभु ने कहा कि अब्राम नामक पिता को नहीं मैं मेरा संतान देने वाला, അബ്രഹാം എന്ന എൻ്റെ സ്നേഹിതനാണ് ഞാൻ ഇസാക്കിനെ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. पर इब्राहिम जो मेरा दोस्त है, मित्र है, उसको मैं इसहाक दूंगा. ആമേൻ. आमेन. നീയും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷനാണ് ദൈവം പലതും നിനക്ക് വെച്ച് നീട്ടുന്നത്. और आपका और परमेश्वर के बीच के रिश्ते के आधार पर परमेश्वर आपको बहुत सारे चीजों को प्रस्तुत करता है. ദൈവത്തിന് നീയും ദൈവവും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാഗ്ദത്തമായിട്ട് കിടക്കത്തേ ഉള്ളൂ, പ്രവൃത്തിയായി മാറത്തില്ല. अगर आपका और परमेश्वर के बीच एक दृढ़ रिश्ता नहीं तो वायदा बनकर रहेगा, वो कभी भी प्रकट होकर नहीं आएगा. ആമേൻ. ദൈവവുമായിട്ടുള്ള നിന്റെ ബന്ധം അതിനകത്തൊരു രഹസ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ വാഗ്ദത്തമായിട്ട് കിടക്കത്തില്ല, അത് പ്രവൃത്തിയായി മാറും. परमेश्वर के साथ आपका जो रिश्ता है उसके अंदर आपका एक खुद का रहस्य है, तो कोई भी वायदा बनकर नहीं रहेगा, पर वो प्रकट होकर दिखाई देगा. ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതല്ല രഹസ്യം. मैं प्रभु से प्यार करता हूं, वो नहीं है आपका रहस्य. ഞാൻ കൈയടിക്കുന്നതല്ല രഹസ്യം. मैं ताली बजाता हूं, वो आपका रहस्य नहीं ഞാൻ है. ഞായറാഴ്ച യോഗത്തിന് വരുന്നതല്ല രഹസ്യം. मैं रविवार को संगति में आता हूं, वो नहीं है रहस्य. ഞാൻ എല്ലാരെയും കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതല്ല രഹസ്യം. मैं सबसे गले मिलता हूं, वो नहीं है रहस्य. ഞാൻ അപ്പാന്ന് വിളിച്ചാൽ, जब मैं पिता करके ഞാൻ पुकारूं, അപ്പാന്ന് വിളിച്ചാൽ मैं जब पिता करके पुकारूं, എന്റെ അടുക്കൽ അപ്പോഴെത്തുമെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ബന്ധം. पर वो तभी ही उतर कर आएगा. ये भरोसा है मेरा दृढ़ता रिश्ता. ആമേൻ. आमेन. ആമേൻ आमेन. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ उसका मतलब ആര് വിളിച്ചാലും എത്തുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ എൻ്റെ ശബ്ദത്തിന് ദൈവം പ്രതികരിക്കുമെങ്കിൽ അതാണ് എൻ്റെ ബന്ധം. आमेन. और मेरे रिश्ते की भरोसा और दृढ़ता यह है कि कोई और पुकारे उससे पहले मेरे आवाज को सुनकर प्रतिक्रिया ये परमेश्वर करेगा. ये मेरे रिश्ते का रहस्य है. ലോത്തിന്റെ അടുക്കലാണ് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതനെ വിടേണ്ടത്. लोत के पास परमेश्वर के स्वर्गदूत को भेजना പക്ഷെ था, ദൂതൻ ആദ്യം വന്നത് ലോത്തിന്റെ അടുക്കലല്ല, पर स्वर्गदूत जो है पहले लोत के पास नहीं आया, വന്നത് അബ്രഹാമിന്റെ അടുക്കലാ. वो पहले इब्राहिम के पास അതിന്റെ आया. കാരണം എന്താ? उसका कारण क्या है? ലോത്തിനേക്കാൾ ബന്ധം അബ്രഹാമാ. लोत से भी ज्यादा प्रभु को इब्राहिम से रिश्ता है. അബ്രഹാമിന്റെ ബന്ധം കെയർ ഓഫ് അല്ല, इब्राहिम का रिश्ता किसी और व्यक्ति के ലോത്തിന്റെ संबंध में ബന്ധം नहीं. കെയർ ഓഫാ. लोत का रिश्ता इब्राहिम के संबंध से പക്ഷെ है. അബ്രഹാമിന്റെ ബന്ധം കെയർ ഓഫ് അല്ല. इब्राहिम का परमेश्वर से रिश्ता किसी और के संबंध में नहीं. ഡോംബോലിയിൽ ഒരിടത്ത് കർത്താവിന് ചലിക്കണമെങ്കിൽ, डोंबिवली में अगर एक जगह पर परमेश्वर को कार्य കല്യാണിൽ करना ഒരിടത്ത് है, ദൈവത്തിന് ചലിക്കണമെങ്കിൽ कल्याण में अगर एक जगह पर कार्य करना ലാൻഡ് है, ചെയ്യുന്ന നിന്റെ വീട്ടിലായിരിക്കണം. परमेश्वर का आगमन आपके घर में होना है. ആമേൻ. എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? कितने लोग समझ पा रहे हैं? ചെമ്പൂര് ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ चंबूर में परमेश्वर को अगर एक कार्य करना है, കർത്താവ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന നിന്റെ വീട്ടിലായിരിക്കണം. परमेश्वर आगमन आपके घर पे करे, അതിന്റെ പേരാണ് ബന്ധം. और उसे रिश्ता कहते हैं. ആമേൻ. ആമേൻ. ദൈവം എന്താ ഈശായിയോട് പറഞ്ഞു? परमेश्वर ने जैसी से क्या कहा? ശമൂവേൽ പറയുക, समूएल कहता ഈ है, തൈലപാത്രം ചലിക്കണമെങ്കിൽ अगर ये अभिषेक का तेल का पात्र कार्य करना है, ഞാൻ പന്തിയിലിരിക്കണമെങ്കിൽ, अगर मैं तुम्हारे साथ मेज पर बैठना है, നീ മേശ ഒരുക്കാലൊക്കത്തില്ല. तू मेज को तैयार करे, ये काफी നിന്റെ नहीं. 7 മക്കൾ ഇരുന്നാലും ഒക്കത്തില്ല. तेरे 7 बेटे बैठ जाए वो भी काफी नहीं. ദാവീദ് വരണം. दावीद को आना ही पड़ेगा. അതിന്റെ പേരാ ബന്ധം. उसे रिश्ता कहते हैं. നിനക്കവനെ മാറ്റി നിർത്താം. जैसे तू दाऊद को हटाकर रुका सकता है, നിന്റെ ചേട്ടന്മാർ, നിന്റെ മൂത്ത മക്കൾക്ക് അവനെ മാറ്റി നിർത്താം. तेरे बड़े बेटे उसे हटाकर अलग रख सकते हैं. പക്ഷെ എനിക്ക് അവനെ മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ല. पर मैं दाऊद को अलग नहीं रख सकता, അതിന്റെ പേരാ ബന്ധം. और उसे रिश्ता कहते हैं. आमेन. और तब शमूएल ने ईशाई से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया.
और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने ईशाई से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहां न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। ഇശായി ഇത്രയും നാളും അവനില്ലാതെ കഴിച്ചേ. ईशाई तब तक दाऊद के बिना खाना खाया, അവന്റെ ചേട്ടന്മാരും കഴിച്ച അങ്ങനെ. उसके बड़े भाइयों ने भी പക്ഷെ खाना वैसे ശമൂവേൽ പറയുക, खाया। पर शमूएल कह रहा, ഞാൻ കഴിക്കണമെങ്കിൽ अगर मैं यहां से खाना खाना है, ഈ തൈലപാത്രം ചലിക്കണമെങ്കിൽ अगर ये अभिषेक का तेल यहाँ कार्य करना है, അത് അവൻ വരണം. दाऊद को यहाँ आना होगा। അതാ ബന്ധം. वो है रिश्ता। ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? कितने लोग समझ पा रहे हैं? ഈ ബന്ധത്തിലേക്ക് ദൈവം ചിലരെ തൊടുക ഇന്ന്. और इस रिश्ते में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर आज कुछ लोगों को छू रहा ചിലരെ है, തെരഞ്ഞു പിടിക്കുക ദൈവം. कुछ लोगों को परमेश्वर खोज कर निकाल रहा है। ആസ്മന ധിയാര കടകസി. അടകതന പ്രൗഢപാപ. അപ്പൻ അറിയത്തില്ല നിന്റെ വില. पिता को तेरा मूल्य नहीं पता, നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അറിയത്തില്ല നിന്റെ വില. तेरे माँ को तेरा मूल्य നിന്റെ नहीं पता, സഹോദരങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല നിന്റെ വില. तेरे भाइयों को तेरा मूल्य नहीं അതിന്റെ पता। കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? उसका कारण क्या है അവർ पता? നിന്റെ സൃഷ്ടിതാവല്ല. क्योंकि वो तेरे सृष्टिकर्ता नहीं है, അവർ വെറും ജനിപ്പിച്ചവരാ. उन्होंने सिर्फ तुमको जन्म दिया है। നിന്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർക്കറിയത്തില്ല. तेरे अंदर क्या सब रखा है उस बारे में जानकारी उनको नहीं है। ഇത് ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ച പറഞ്ഞതാ, പക്ഷെ വീണ്ടും ഇത് ആവർത്തിക്കുന്നല്ലോ. शुक्रवार को मैंने इस वाणी को ऐलान किया था, पर आज നിന്റെ तुमको അകത്ത് दोहरा रहा है। എന്തൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് അവനറിയത്തില്ല. तुम्हारे अंदर क्या सब बांध कर रखा है इसकी जानकारी उनको नहीं है। നിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ആർക്കും അറിയത്തില്ല. तुम्हारे अंदर क्या सब संभाल कर നിന്റെ रखा है പപ്പയ്ക്ക് അറിയത്തില്ല. तुम्हारे पिता उसको നിന്റെ नहीं जानते, മമ്മിക്ക് അറിയത്തില്ല. तेरी माँ उसे नहीं നിന്റെ जानती। അകത്ത് എന്താ സ്റ്റോർ ചെയ്തെന്ന് तेरे अंदर क्या सब संभाल कर അത് रखा അവനെ है അറിയത്തുള്ളൂ. सिर्फ परमेश्वर ही वो जानता है। അവനാ പറയുന്നത്, और वो प्रभु നീ तुझसे कह रहा ഇല്ലാതെ है, എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. तेरे बिना मैं नहीं रह सकता। ഇസ്രായേൽ എന്നൊരു രാജ്യം इस्राएल नामक एक എനിക്ക് राज्य നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ अगर मुझे उसे बनाए നീ रखना, ഇല്ലാതെ പറ്റത്തില്ല. तेरे बिना मैं नहीं कर सकता। ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യം इस्राएल नामक എനിക്ക് राज्य എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ अगर मुझे उसे स्थापित करना നീ है, എന്ന് പറയുന്ന നട്ടൽ എനിക്ക് വേണം. और तू नामक जो रीढ़ की हड्डी की मुझे जरूरत है। നിന്റെ അപ്പൻ അറിയത്തില്ല तेरे पिता नहीं നീ जानते ഇസ്രായേലിന്റെ നട്ടല്ലാന്ന്. कि तू इस्राएल का रीढ़ का हड्डी है। ആമേൻ, आमेन। ആമേൻ. നിന്റെ അപ്പൻ അറിയത്തില്ല तेरे पिता नहीं जानते രാജാക്കന്മാരുടെ ഭൂതത്തെ ഇളക്കുന്നവനാ നീ എന്ന്. कि तू वो व्यक्ति है जो राजाओं के अंदर के दुष्ट आत्माओं को भगाता है। നിന്റെ അപ്പൻ അറിയത്തില്ല तेरा पिता नहीं जानता രാജ്യം പണിയാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന്. कि तेरे द्वारा राज्यों को बांध सकते നിന്റെ हैं। അപ്പൻ അറിയത്തില്ല तेरे पिता नहीं जानते ആലയം പണിയാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് कि പറ്റുമെന്ന്. तुझसे मंदिर को बांध सकते हैं। ആ കാരണം എന്താ? उसका कारण क्या है? കാരണം എന്താ? कारण क्या നിന്റെ है? അകത്ത് വെച്ച സാധ്യതകൾ അവൻ അറിയത്തില്ല. तेरे अंदर रखे गए संभवताओं को वो नहीं എന്നാൽ ഒരു जानते, ഉടമസ്ഥൻ വരുന്നുണ്ട്. क्योंकि तेरा एक मालिक आ रहा है। ഉടമസ്ഥൻ തന്റെ അധികാരവുമായി मालिक अपने अधिकार के അവൻ साथ നടന്നെടുക്കുകയാ. वो आपके करीब आ रहा है, നിന്നിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുകയാ. तेरे पास चलकर करीब आ रहा है। ആമേൻ, 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 ആമേൻ. മറ്റാടുകൾക്കില്ലാത്ത പ്രശ്നം നിനക്കുണ്ടോ? किसी और भेड़ को नहीं वो दिक्कत क्या तेरे जिंदगी में है? മറ്റാട്ടിൻ കൂട്ടത്തിനില്ലാത്ത പ്രോബ്ലം നിന്റെ ആട്ടും കൂട്ടത്തിനുണ്ടോ?
दूसरे भेड़ों को जो कोई तकलीफ नहीं, क्या वो तकलीफ आपके जिंदगी में है? ഓ രക്തം ജയം നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ മറ്റാർക്കും ഇല്ലാത്ത പ്രോബ്ലം നീ ഫേസ് ചെയ്യുന്നു. और कोई परिवार में नहीं वैसा दिक्कत क्या आपके परिवार में है? നിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കുടുംബത്തിൽ ആരുമില്ല. आपके परिवार में आपका साथ देने वाला कोई नहीं. എങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ, तो एक बात यकीन से कहता हूँ, ഒരു ഉടമസ്ഥൻ വരുന്നുണ്ട്. एक मालिक आ रहा है. ഒരു ഉടമസ്ഥൻ एक വരുന്നുണ്ട്. मालिक आ रहा है. അതിന്റെ കാരണം उसका എന്താണെന്നറിയോ? कारण क्या है നിന്റെ पता है? കുടുംബക്കാർക്കറിയാത്ത സാധ്യത നിന്റെ അകത്തുണ്ട്. तेरे परिवार लोग जिससे अनजान है वैसी संभवता तेरे अंदर है. ആരോടൊക്കെയോ പ്രവചിക്കുകയാണല്ലോ ദൈവം. प्रभु ये कुछ लोगों से नबूवत कर रहा है. ഇവിടെ വർഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്ത് ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ട് ദേവദാസ് നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം പറയാം. और जब यहाँ पर आराधना की अगुवाई हो रही थी और परमेश्वर की दासी जब सेवकाई कर रही थी, प्रभु ने मुझसे एक बात कही. കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുക, प्रभु ने मुझसे पूछा, നീ ജനിക്കേണ്ടത് ഏതെന്ന് പുറത്തോ അതോ ഏതെന്നകത്തോ? तेरा जन्म एदन के बाहर होना था या एदन वाटिका के अंदर होना था? ദൈവം ആദമിനോട് പറഞ്ഞത് ഏതെന്നകത്ത് തന്നെ ജനിപ്പിക്കാനാണ്. परमेश्वर ने आदम को कहा था कि एदन वाटिका में मेरा जन्म कराए. തോട്ടത്തിനകത്ത് തന്നെ ജനിപ്പിക്കാൻ. एदन वाटिका के अंदर मेरा जन्म कराए. അതായിരുന്നു അവന്റെ നിയോഗം. और आदम के ऊपर वही नियुक्तपन था. ആമേൻ. എന്നാൽ पर അവൻ എന്താ ചെയ്തത്? आदम ने क्या किया? ഏതിന് പുറത്ത് തന്നെ ജനിപ്പിച്ചു. आदम ने एदन वाटिका के बाहर मेरा जन्म करवाया. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി? इसलिए क्या हुआ? ഏതിനകത്താ ഞാൻ ജനിച്ചതെങ്കിൽ एदन वाटिका के अंदर अगर मेरा जन्म हुआ होता, എന്റെ ജന്മം രാജാവായിരുന്നു. वाह, तो मेरा जन्म राजा के तौर पे होता. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ പ്രസംഗം മനസ്സിലായവർക്ക് ഇത് പിടിയിട്ടു. पिछले रविवार जो वाणी बांटी गई थी, जो समझे हैं उनको ये वाणी समझ में आई. ഏതിനകത്തായിരുന്നു ഞാൻ ജനിച്ചെങ്കിൽ എന്റെ ജന്മം രാജാവായിട്ടാ. अगर मेरा जन्म एदन वाटिका के अंदर हुआ होता तो मेरा जन्म राजा के समान हुआ होता. ആമേൻ. आमीन. ഏതിന് പുറത്ത് ജനിച്ചോണ്ട് ഞാൻ ആരായിട്ട് ജനിച്ചു? और एदन वाटिका के बाहर मेरा जन्म हुआ, इसलिए मेरा जन्म किस समान हुआ है? ആരായിട്ടാ ജനിച്ചേ? പറ. യെസ്, അടിമയായിട്ട് ജനിച്ചു. गुलाम के समान मेरा जन्म हुआ है. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ എന്തിൻ്റെ അനുഭവമാണ്? और इसलिए मेरी सारी अनुभव किससे जुड़ी है? അടിമത്വത്തിൻ്റെ അനുഭവമാണ്. गुलामी की अनुभव है. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലോട്ട് ഒരാൾ ജനിച്ചു. और जब वैसी परिस्थिति थी, ആരായിട്ട്? धरती पर एक का जन्म हुआ, किस समान? യേശു ആരായിട്ടാ ജനിച്ചേ? यीशु का जन्म किस रूप में हुआ? യേശു ആരായിട്ടാ ജനിച്ചേ? यीशु का എല്ലാരും जन्म कैसे മനുഷ്യരായിട്ടാ हुआ? ജനിച്ചേ? यीशु അല്ല, യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നവൻ എവിടെ? ഇതാ ചോദിച്ചേ. वचन में उन्होंने ये ഇപ്പൊ सवाल യേശു पूछा. ആരായിട്ടാ ജനിച്ചേ? उन्होंने ये सवाल पूछा. ദാസൻ ആയതാ, ജനിച്ചതാരായിട്ടാ? यीशु दास बना पर उसका जन्म എന്തിനു राजा വേണ്ടി? के रूप में था. किसके लिए हुआ? എന്തിനു വേണ്ടി? किसके लिए? എന്നെ രാജാവാക്കാൻ. ताकि मुझे राजा बना पाए. പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ? क्या हम समझ पा रहे हैं? ഞാനിത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നേ, ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. मैं ये आपसे बुलवा रहा हूं ताकि आप भी समझ पाए. यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं. ആമേൻ. ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടെ. ध्यान से सुनो. നമ്മളെല്ലാം ആദം ഇങ്ങോട്ട് തോട്ടത്തിന് പുറത്ത് എല്ലാരെയും ആരായിട്ടാ ജനിപ്പിച്ചത്? आदम ने वाटिका के बाहर सभी को अडिमे किस रूप में जन्म दिया? स्लेवा। गुलामी के रूप में. ദാസന്മാരാ. दास है.
അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ അവസ്ഥ അതാ. सभी की परिस्थिति गुलाम की है, അതുകൊണ്ട് പാപത്തെ ജയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, इसलिए पाप पर जीत नहीं पा रहे, ദാരിദ്ര്യം മാറുന്നില്ല, गरीबी नहीं हट रही, ശാപം മാറുന്നില്ല, श्राप नहीं टूट रही, ബന്ധനം വർദ്ധിക്കുന്നു, बंधुआई बढ़ती ही जा रही है, എല്ലാ രീതിയിലും തകർച്ചയാ. सभी रीति में नाश ही है. ഒരു ജയം ഉണ്ടായ ഒരു 10 പരാജയം. अगर एक जय मिला तो फिर 10 हार आ जाती है. ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ. मनुष्य की परिस्थिति ഈ ऐसी സമയത്ത് इस समय में നസ്രയത്തിൽ, नसरेत में, ആമേൻ, ഒരു നന്മയില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത്, वो जगह जहां पर कोई भलाई नहीं है, ഒരു വിടുതലുമില്ലാത്ത ശപിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് वो जगह जहां कोई छुटकारा नहीं, जो ഒരു श्रापित जगह है. രാജാവിന്റെ ജന്മം ഉണ്ടാകുന്നു. एक राजा का जन्म होता है, ജനിക്കുന്നത് രാജാവായി. उसका जन्म ही राजा होकर है. അങ്ങനെ ഒരാളെ ഇതുവരെ ജനിച്ചിട്ടുള്ളൂ. वैसा एक ही का जन्म हुआ അവന്റെ है പേര് ആദാം. और उसका नाम आदम है. പിന്നെ ആരും ജനിച്ചിട്ടില്ല. फिर कोई और ऐसा जन्म नहीं लिया. രാജാവിന്റെ വീട്ടിൽ ജനിച്ചാലും അത് രാജാവല്ല, രാജകുമാരനാ. राजा के घर में जन्म ले तो भी वो राजा नहीं, राजकुमार है. ജനനം കൊണ്ട് രാജാവായ ആള് അതാണ് യേശു. जन्म से राजा बना व्यक्ति है यीशु. യേശു പറഞ്ഞു, यीशु ने कहा ഇനി ഒരു കൂട്ടത്തെ अभी एक झुंड को ജനനം കൊണ്ട് രാജാവാക്കണം. जन्म से मुझे उसे राजा बनाना. അതാരാന്നറിയോ? वो कौन है पता എന്റെ है? രക്തത്താൽ, मेरे लहू के द्वारा, എന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവൻ मेरे लहू के द्वारा അവൻ छुड़ाए गए. ജനിക്കുന്നതേ രാജാവായിട്ടാ. उनका जन्म ही राजा के समान है. ആമേൻ. എത്ര പേർക്ക് ദൂത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? कितने लोग समझ पा रहे हैं? ഭൂമിയിലോട്ട് വന്നത് അടിമയായി. पृथ्वी पर गुलाम बनकर आया, ആമേൻ. ഭൂമിയിലോട്ട് ജനിച്ചത് അടിമയായി. धरती पर उनका जन्म गुलाम रूप में हुआ, ദൈവരാജ്യത്തിലോട്ട് കയറിയത് രാജാവായി. पर परमेश्वर के राज्य में राजा बनकर प्रवेश किया. അതാണ് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി, ये हमारा इतिहास है, അതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറി. ये हमारी कथा है, कहानी है. ഭൂമിയിലോട്ട് ആരായിട്ട് വന്നു? അടിമയായിട്ട് വന്നു. धरती पर गुलाम बनकर आए, ദൈവരാജ്യത്തിലോട്ട് രാജാവായി കയറി. परमेश्वर के राज्य में राजा बनकर प्रवेश किए. ആമേൻ. आमीन. ഇതിന്റെ പേരാ ജനനം. और इसका नाम है जन्म लेना. എന്റെ ചോദ്യം, मेरा सवाल, ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം. जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनना. അംബാനിയുടെ വീട്ടിലാണ് നമ്മൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ, अगर हमारा जन्म अंबानी के घर में हुआ होता, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുമോ അതോ നമ്മുടെ സ്റ്റൈല് മാറുമോ? तो क्या हम तभी भी ऐसे ही तरीके में जिएंगे या हमारा तरीका बदल जाएगा? तरीका बदल जाएगा. എല്ലാ മേഖലയിലും നമ്മൾ ചേഞ്ച് ആകത്തില്ലേ? हर एक स्तरों में हम बदलावट को तो देखेंगे ही. ആവോ? यस. നരേന്ദ്ര മോഡിയുടെ മോനായിട്ട് ജനിച്ചായിരുന്നല്ലോ, और अगर नरेंद्र मोदी का बेटा बनकर जन्म लिया होता तो നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുമോ അതോ ചേഞ്ച് ആവോ? क्या हमारा तरीका ऐसा ही रहेगा या तरीका बदलेगा? रहने का ചേഞ്ച് ആവും. बदलेगा. എന്റെ ചോദ്യം, मेरा सवाल, രാജാതിരാജാവിന്റെ മോനായിട്ട് ജനിച്ചാൽ राजाओं का राजा का संतान बनकर अगर जन्म लिया हो तो ചേഞ്ച് ആവുമോ ഇല്ലയോ? क्या तरीके में बदलावट आएगी या नहीं आएगी? ആയോ? क्या बदलाव आया है? നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇപ്പോഴും പഴയ പോലെ തന്നെയല്ലേ? हमारा मन अभी भी पुराने तरीकों से जुड़ा है. നമുക്ക് എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടായി? हमारे अंदर क्या बदलावट आई है? നമ്മൾ പറയുന്നു അംബാനിയുടെ മോനായിട്ട് ജനിച്ചായിരുന്നേ നമ്മൾ മാറിയേന്. हम कहते हैं अगर अंबानी का बेटा बनकर जन्म लेते तो तरीका बदल जाता. ഞാൻ നരേന്ദ്രമോദി ഒന്ന് മാറ്റുക,
ജോ ബൈഡന്റെ മോനായിട്ട് ജനിച്ചായിരുന്നേലും നമ്മൾ മാറിയേനെ. और अगर हम जो बाइडन का बेटा बनकर जन्म लेते तो भी हमारा तरीका बदल जाता था. അതല്ലേ? यस. ബിൽ ഗേറ്റ്സിന്റെ മകനായിട്ട് ജനിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ अगर बिल गेट्स का संतान बनकर जन्म ले तो എൻ്റെ സ്വർഗീയപ്പൻ 10 ബിൽ ഗേറ്റ്സിനേക്കാളും വലിയവനാ. मेरा स्वर्गीय पिता 10 बिल गेट्स से भी श्रेष्ठ है. ബൈഡന്റെ 10 ടൈപ്പ് എടുത്താൽ അതിനേക്കാൾ വലിയവനാ കർത്താവ്. बाइडन का 10 तरीका निकाले उससे भी श्रेष्ठ है मेरा परमेश्वर. ഇപ്പൊ എൻ്റെ ചോദ്യം, मेरा सवाल ये है, ആ ദൈവത്തിന്റെ മോനായിട്ട് ജനിച്ചിട്ട് എനിക്ക് എന്തോ മാറ്റം ഉണ്ടായി? और उस परमेश्वर का संतान बनकर जन्म लेते हुए मेरे अंदर क्या बदलावट आई है? ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. और एक बात मैं आपसे कहता हूं, അംബാനി എന്നെ എടുത്തു വളർത്തി. अंबानी ने अगर मुझे एडॉप्ट करके मुझे बड़ा किया ഞാൻ അവന്റെ ദത്തുപുത്രനാണ്. और मैं उनका एडॉप्टेड ഞാൻ बेटा ചേഞ്ച് ആവോ? गोद लिया तो क्या मेरे में बदलावट आएगा? ആവോ? नहीं. यस. ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റൈലിൽ ജീവിക്കോ അതോ അവന്റെ സ്റ്റൈലിൽ ജീവിക്കോ? फिर मैं क्या मेरे अपने तरीके में जीऊंगा, क्या उनके तरीके से जीऊंगा? उनके तरीके से. അത് ഞാനാ ചെയ്യുന്നത്. वो मैं करता हूं. ഞാൻ അവന്റെ മോനല്ല, मैं उनका बेटा नहीं, ഞാൻ അവിടോട്ട് അഡോപ്റ്റ് ആയി. पर मुझे उन्होंने गोद लिया है, അപ്പൊ എന്റെ സ്റ്റൈല് വേറെയാ, तो मेरा तरीका बदल गया. അല്ലേ? ഞാൻ ഡ്രൈവറാന്ന് വിചാരിക്കുക, सोचिए मैं एक ड्राइवर हूँ, പക്ഷെ ഞാൻ ഓടിക്കുന്ന അംബാനിയുടെ വണ്ടിയാ. पर मैं जो है अंबानी का गाड़ी चला रहा മാരുതി ഓടിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കുമോ ഞാൻ പോകുന്നത്? हूं. तो जैसे मारुति चलाता हूँ क्या वैसे ही ये भी चलाऊंगा? അപ്പോ സിറ്റുവേഷൻ ചേഞ്ച് ആയപ്പോ ഞാൻ മാറി. आमेन. तो परिस्थिति जब बदल गई तो मेरे अंदर बदलावट आ गई. അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ അല്ല മാറിയത്, हाँ, वहां हमारी परिस्थिति नहीं बदली, ആത്മാവും ദേഹവും ദേഹിയും കൂടെ മാറിയത്. पर हमारा आत्मा, देह और शरीर एकत्रित बदल അപ്പൊ गया. എത്രത്തോളം ചേഞ്ചസ് വരണം? तो कितना ज्यादा बदलावट हमारे अंदर आए. वाह. ആമേൻ. आमीन. അപ്പൊ എന്റെ വാക്കു മാറണം, तो मेरे शब्द में എന്റെ बदलावट आए, നോട്ടം മാറണം, मेरे देखने में എന്റെ बदलाव आ जाए, ചിന്ത മാറണം, मेरा सोच बदल എന്റെ जाए, നടപ്പ് മാറണം, मेरा चलना എന്റെ बदल जाए, സ്റ്റൈല് മാറണം. मेरा तरीका बदल ഞാൻ जाए. ഇനി രാജാവിനെ പോലെ. मैं अभी राजा के जैसे. ആമേൻ. आमीन. ഞാൻ ഡോംപുല്ലിയുടെ ഉടമയല്ലത്, मैं डुम्बिवली का मालिक नहीं, സകല വേൾഡിന്റെ पूरे दुनिया का मालिक. ഭരണം ഇപ്പൊ ഇനി എന്റെ ഇല്ല. शासन मेरे हाथ में है. ആമേൻ. പിടിവല്ലവും കിട്ടിയോ? क्या हम समझ पा रहे हैं? ഞാൻ കർത്താവിനോടൊപ്പം ഇരുന്ന് मैं प्रभु के साथ സകല बैठकर, ലോകത്തെ വിധിക്കാൻ പോകുന്നവനാ. प्रभु के साथ बैठकर पूरे दुनिया पर मैं न्याय करने वाला हूँ. ആമേൻ. आमीन. ഞാൻ അതിനിങ്ങനെ പറയും, मैं उसके लिए ऐसा कहता हूँ, ഞാൻ ഇപ്പോഴല്ല വിധിക്കുന്നത്. मैं न्याय अभी नहीं करने वाला. ആമേൻ. या ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. ध्यान से सुनना. യേശുവിന്റെ പരിപാടി ഇപ്പൊ വിധിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല. यीशु का अभी कार्य जो है वो न्याय करने का नहीं है, യേശുവിന്റെ പരിപാടി ഇപ്പം രക്ഷിക്കുന്നതാ. पर यीशु मसीह अभी दूसरों को छुड़ाने के कार्य അപ്പൊ में. ഇപ്പോഴെ എന്റെ പരിപാടി എന്താണെന്നറിയോ? तो अभी मेरा भी कार्य क्या है पता है? യേശു രക്ഷിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന പരിപാടി എന്റെ. यीशु जिसको उद्धार देता है, छुड़ाता है, उससे मुझे प्यार करने का जिम्मेदारी है मुझे. ആമേൻ. आमीन. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേലും യേശു രക്ഷിച്ചോ സ്നേഹിച്ചിരിക്കണം. अगर आपको वो पसंद है या नहीं मायने नहीं रखता, यीशु ने अगर छुड़ाया तो उससे प्यार करना ही है. ഇപ്പൊ വിധിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി നമുക്കില്ല. और अभी न्याय करने की जिम्मेदारी हम पर नहीं है. ആമേൻ. വിധിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി കർത്താവ് വന്നിട്ട്, न्याय करने की जिम्मेदारी प्रभु के आगमन के बाद है. പിടികിട്ടിയോ? ഇപ്പൊ കർത്താവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? अभी प्रभु क्या कर रहे हैं? രക്ഷിക്കുക, उद्धार देते हैं, സഭയിലോട്ട് കയറ്റുക. कलीसिया में എന്റെ जोड़ते हैं. പരിപാടി എന്താ? मेरी कार्य क्या है? ചേർത്ത് നിർത്തുക, സ്നേഹിക്കുക. उन्हें मेरे करीब रखकर उनसे प्यार करना है. आमीन. आमीन. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത 100 കൂട്ടം കാര്യം കാണും. और मुझे पसंद नहीं वैसे 100 अधिक चीज उनमें होंगी.
പെർഫെക്റ്റ് യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റണം. अगर सिद्ध यीशु उस व्यक्ति से प्यार कर सकता है तो मैं भी उस व्यक्ति से प्यार कर सकता हूं. ഹലോ ഹലോ, എത്ര പേർക്ക് പിടികിട്ടി? कितने लोग हम समझ पाए? പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ ഈ ലോകത്തെ ഒരാളുള്ളത് യേശു. और सिद्ध कहने के योग्य एक ही है, वो है यीशु. യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, अगर यीशु उससे प्यार कर सकता है, യേശുവിനെ സഹിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, अगर यीशु उसे सहन कर सकता है, യേശുവിനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, यीशु अगर उसे छुड़ा सकता है, എനിക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റണം. तो मुझे भी उससे प्यार करना आना चाहिए. നിന്നെ സഹിച്ചില്ലേ യേശു? क्या यीशु ने आपको नहीं सहा? നിന്റെ സകല ഊടായിപ്പ് അംഗീകരിച്ചില്ലേ കർത്താവ്? और आपके सारे जो है खिलवाड़ को भी परमेश्वर ने तभी स्वीकार किया नहीं? അതോ ഊടായിപ്പ് മുഴുവൻ മാറ്റി വെച്ചാൽ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കാം, അങ്ങനെയാന്ന് യേശു പറഞ്ഞു? क्या प्रभु यीशु ने कभी ऐसे कहा कि तू तेरे गलत कामों को हटा के रख दे, फिर मैं तुझसे प्यार करूंगा? അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് കൈ ഉയർത്തിക്കും. ऐसा यीशु ने आपसे कहा और फिर आपने उद्धार पाया, ऐसा कोई है तो अपने हाथ को उठाओ. നിന്റെ ഊടായിപ്പെല്ലാം മാറ്റി വെക്ക, എന്നിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷിക്കാം. तुम तुम्हारे इन गलत कामों को हटा कर रखो, फिर मैं तुझे छुड़ाता हूं. അങ്ങനെ യേശു ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞ അങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ട്? അപ്പൊ സകലരും ഊടായിപ്പ് വെച്ചോണ്ടാ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട. तो किसी ने हाथ नहीं उठाया, उसका मतलब सभी के जिंदगी में वो खिलवाड़ थी और गलत कामों का कार्य था. അതിലൊന്നാമനായിരുന്നു ഞാൻ. और उसमें श्रेष्ठ पहला मैं था. ഓരോന്നോരോന്ന് യേശു അപ്പച്ചൻ വന്നതിന് ശേഷം പൊളിഞ്ഞ്. और जब यीशु मसीह मेरे जिंदगी में आया, वो हर एक कार्यों को उन्होंने ही तोड़ा. ഞാൻ മാറ്റിയതല്ല പലതും, मैंने नहीं बदला बहुत कुछ, കർത്താവ് എടുത്തു കളഞ്ഞ. प्रभु ने उठाकर निकाल दिया. കർത്താവിന് തന്നെ നാടൻ കെടു തോന്നി. और प्रभु को ही फिर जो है शर्मिंदगी महसूस होने लगी. കർത്താവിന് മനസ്സിലായി ഇവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞാ കേൾക്കത്തില്ല. प्रभु जान गया कि ये बात को मानता नहीं. കർത്താവ് തന്നെ അതങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. परमेश्वर ने ही उस गलत बात को मुझसे निकाल कर उखाड़ कर फेंक दिया. ആമേൻ. आमीन. എൻ്റെ തെളിവ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. इसको सबूत मैं आपको देता हूँ. ഈ യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് മദ്യപിച്ചിരുന്നവരൊന്ന് കൈ ഉയർത്തിക്കുക. यीशु के साथ मुलाकात करने से पहले जो शराब के लत में थे, क्या वो लोग अपने हाथ को उठा सकते हैं? ബിനിച്ചാൻ്റെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. എൻ്റെ ചോദ്യം, मेरा सवाल, നമ്മൾ നിർത്തിയതോ യേശു നിർത്തിയതോ? और शराबी का जो जिंदगी था, क्या हमने रोका या यीशु ने रोका? यीशु ने. നമ്മളെ നിർത്തുവാന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? 10 പെഗ് എന്നുള്ളത് 9 ആക്കും, 8 ആക്കും, 7 ആക്കും, അങ്ങനെയാണ് നിർത്തുന്നത് അല്ലേ? अगर हम अपने आप से उसे कम करना चाहे तो हम उसका जो है पेग का ml कम करेंगे, हम पूरा नहीं छोड़ेंगे. ചിതിരതറിയത്തേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ നിർത്തൂ. हम कम करने का हमारा तरीका वैसा है. ബീഡി വലിക്കുന്നവൻ जो बीड़ी फूकते हैं, 10 വലിക്കുമെങ്കിൽ അത് 9 ആക്കും, 8 ആക്കും, അങ്ങനെ നിർത്തൂ. जो 10 फूकता था फिर 9, 8 ऐसे गिनती कम करेगा. ഒടുവിൽ 1 കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ. तो फिर जब 1 पे पहुंच जाते हैं तो रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है. ഒന്നേലും വേണം. तो वो कहते हैं 1 तो होना चाहिए. അമ്മ കറക്റ്റ്. या പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എന്ത് പെട്ടെന്ന് നിർത്തി? पर सही में देखे तो ये सारे स्वभावों को हमने बहुत जल्दी അത് रोक നമ്മൾ दिया. നിർത്തിയല്ല, वो हमने नहीं रोका, കർത്താവ് आमीन. കട്ട് ചെയ്താ. परमेश्वर ने वो हमसे काट कर निकाल दिया. പോണോഗ്രഫി കണ്ടോണ്ടിരുന്നവരാ നമ്മൾ ഈ പലരും. बहुत लोग जो है पोर्नोग्राफी देखते थे हम में. കുറേശ്ശെ പറഞ്ഞ് കണ്ട് അങ്ങനെ നിർത്തി. फिर അല്ല, क्या हमने ऐसा कम किया कि थोड़ा थोड़ा ही देखेंगे? क्या ऐसा रोका हमने? അതിനോടുള്ള ഇഷ്ടം അങ്ങ് പോയി. पर उससे जो हमारा प्रिय था वो ही हमसे निकाल दिया, लगाव था वो ही निकाल दिया. ഇപ്പൊ അത് ചിന്ത വന്നാൽ തന്നെ കുറ്റബോധമാ. और अभी उसके बारे में सोच भी आए तो हमारे अंदर ഇതെന്താ കാരണം? दर्द महसूस होता है. उसका കർത്താവ് कारण क्या കട്ട് है? ചെയ്തു.
परमेश्वर ने उसे काट कर निकाल दिया। നമ്മുടെ പല പാപങ്ങളും യേശു കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാ സ്റ്റോപ്പായേ. हमारे बहुत सारे पापों को यीशु ने काट कर निकाला, इसलिए वो रुक गया था। അല്ല നമ്മൾ നിർത്തിയതല്ല. हमने नहीं रोका उसे। ആമേൻ. അങ്ങനെ കുഴപ്പക്കാരായ നമ്മളെ ആ കുഴപ്പം വെച്ചാണ് യേശു രക്ഷിച്ചത്. हमारे अंदर जो इतने सारे गलत कामें थे उन्हें सब रखकर परमेश्वर ने उसी समय में हमको उद्धार दिया। രക്ഷിച്ചിട്ട് ഓരോന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക. उद्धार देने के बाद ये हर एक स्वभावों को प्रभु ने काट दिया। ആമേൻ. നമ്മുടെ പല സ്വഭാവവും പലർക്കും അറിയാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നു. हमारे स्वभाव के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं, इसके लिए हम बचकर निकल जाते हैं। സത്യം പറയാമല്ലോ, ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് അറിയത്തില്ല ഭാര്യമാരുടെ പല സ്വഭാവം. और सच्ची में पतियों को अपने पत्नियों के स्वभाव के बारे में जानकारी नहीं है, ഭാര്യമാർക്ക് അറിയത്തില്ല ഭർത്താക്കന്മാരുടെ പല സ്വഭാവം. और पत्नियों को भी पतियों के खुद के स्वभाव नहीं जानते वो, കാരണം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുന്നു. क्योंकि उनको आपस में वो सिद्ध है ऐसा പക്ഷേ महसूस യേശുവിന് होता है। അറിയാൻ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന്. पर यीशु जानता है कि उनके अंदर प्रॉब्लम है। ഉറപ്പറിയാം. यीशु सही में जानता है। പക്ഷേ യേശു സ്നേഹം കുറയ്ക്കുന്നുണ്ടോ? पर क्या यीशु आपसे फिर कम प्यार करने लगता है? രാജ്യസ്ഥാനത്തു നിന്ന് ശൗലിനെ നീക്കിയിട്ടും രാജാവിന്റെ കസേരയിൽ നിന്ന് യേശു ദൈവം നീക്കിയില്ല. राजा के उस औहदे से हटाकर भी राजा के उस सिंहासन से परमेश्वर ने शौल को नहीं हटाया। ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ രാജ്യസ്ഥാനത്ത് ശൗലില്ല. परमेश्वर के हृदय में राजा के स्थान में शौल नहीं है, പക്ഷേ ഇസ്രായേലിന്റെ കസേരയിൽ ശൗലുണ്ട്. पर इस्राएल के राजा के कुर्सी पर शौल है। മരിക്കുന്നിടം വരെ ഇരുത്തി. मरने तक वो वहां पर था। ഹലോ, നമ്മൾ അന്നേ ചെയ്യുവോ? क्या हम रहते तो उसे वहां रखते? നമ്മൾ അടിച്ചവനെ പുറത്താക്കിയത്. हम उसे वहां से बाहर निकाल देते। ദാവീദ് എന്താ പറഞ്ഞു? दाऊद ने क्या कहा? ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയമുള്ള ദാവീദ് എന്താ പറഞ്ഞു? परमेश्वर के हृदय के करीब रहने അഭിഷക്തനെ वाला തൊട്ടുപോയേക്കല്ലേ. अभिषेक दास को छूना नहीं। അതാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം. वो हमारा स्वभाव है, അതാണ് ദൈവവൈതൽ. वो है परमेश्वर का संतान। ആമേൻ. ദുരാത്മാവുള്ളവനാ ശൗൽ. शाऊल वो व्यक्ति है जो आनो। दुष्टात्मा से पीड़ित है। ആണോ? यस, ദുരാത്മാ അവന്റെ അകത്തുണ്ട്. दुष्टात्मा से वो पीड़ित है, പക്ഷെ എന്നാലും അവൻ രാജാവാ. पर फिर भी वो राजा है। ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവനില്ല, परमेश्वर के हृदय में वो എന്നാലും नहीं അവൻ है, രാജാവാ. फिर भी वो राजा है। അവൻ മരിക്കുന്നിടം വരെ അവിടെ ഇരിക്കണം. वो मरने तक उस स्थान में ഇതാണ് रहे। എന്റെ യേശുവിന്റെ സ്വഭാവം. ये मेरे यीशु का स्वभाव, ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ और സ്വഭാവം. यही हमारा भी स्वभाव रहे। आमीन। അതുകൊണ്ട് ഓൾവിനെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ പദവിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. और इसलिए ऑलविन हम इस स्थान में आज हैं। അതുകൊണ്ടാ ടൈറ്റസ് നീ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. और इसलिए टाइटस तू आज यहाँ पर बैठा है। ഒഴിവാക്കായിരുന്നു കർത്താവിന്. प्रभु शायद तुझे हटा सकता था, കളയായിരുന്നു നിന്നെ, वो शायद तुझे निकाल दे പക്ഷെ सकता, കളയത്തില്ല. पर वो नहीं फेंक देता। നിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ നീ തന്നെ ഇരിക്കും. तेरे लिए जो सिंहासन रखा है उस पर तुझे ही बैठना है। അവിടെ നീ അല്ലാതെ മറ്റൊരാൾ കൊള്ളത്തില്ല. तेरे बिना और कोई वहां पर सूट नहीं होगा। പ്രൗഢ ബാ 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 ബാ. അട്ടകത്തന കടക സന്തര ദിയാല. അട്ടകത്തന പ്രൗഢ ബാ ബാ ബാ. ജോമോനെ മാറ്റിയെന്ന് വിചാരിച്ചോ? ഇല്ല. जोमुन, क्या तुझे लगा कि उस स्थान से तुझे കസേരയിൽ हटा നീ दिया? തന്നെ नहीं, ഇരിക്കൂ. पर उस कुर्सी पर तुझे ही बैठना അവിടെ है। മറ്റൊരാളെ കയറ്റി ഇരുത്താൻ കൊള്ളത്തില്ല. किसी और व्यक्ति को उस कुर्सी पर नहीं बिठा അത് सकते, കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തത് നിന്നെ വെച്ചാ. और उसकी रचना तुझे रखकर की गई थी। അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർത്താവാ. और उसका मालिक प्रभु അവൻ है, നിന്റെ പേരിൽ കസ്റ്റമൈസ് और ചെയ്തെങ്കിലും तेरे नाम पर उसने रचा है। वो മറ്റൊരാൾക്ക് അത് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല. किसी और के लिए वो स्थान അത് सही നീ नहीं है, തന്നെ ഇരിക്കണം അവിടെ. और उस स्थान पर तुझे ही बैठना है। ആമേൻ. आमेन। ആമേൻ. ആമേൻ.
എത്ര പേർക്ക് ദൂത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? कितने लोग वाणी को समझ पा रहे हैं? സമയം വളരെ കടന്നുപോയി. हमारा समय बहुत आगे बढ़ गया. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇന്നിവിടെ ഉപസംഹരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. मेरे शब्दों को मैं यहाँ आज समाप्त करना चाहता हूँ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? क्या हम समझ पा रहे हैं? കർത്താവ് നീതിമാന്മാരെ തേടിയല്ല വന്ന്, परमेश्वर धर्मियों को खोज कर नहीं आया, പാപികളെ തേടി. पापियों को खोज कर आया. രക്ഷിക്കാൻ വന്നു. उन्हें उद्धार देने के लिए आया. ഇപ്പൊ രക്ഷ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. अभी उद्धार का कार्य प्रकट होने वाला समय. സമയമല്ല. अभी न्याय करने का समय नहीं है. ആ റോൾ നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തേക്കല്ല. और उस जिम्मेदारी को, उस औहदे को अभी हम स्वीकार ना करें. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? क्या हम समझ पा रहे हैं? ഇപ്പൊ യേശു രക്ഷിക്കുന്ന സമയമാണ്. अभी यीशु उद्धार देने वाला समय. നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താ? हमारा जिम्मेदारी क्या അവരെ है? ചേർത്ത് നിർത്ത് സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഡ്യൂട്ടിയാ. उन्हें हमारे करीब रखकर उनसे प्यार करने की जिम्मेदारी है. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? यस. നമുക്കൊറ്റ ഡ്യൂട്ടിയുള്ളൂ, സ്നേഹിക്കുക. हमारा एक ही जिम्मेदारी है कि हम प्यार करें. 2 കൈത്താങ്ങൽ കൊടുക്കുക. दूसरी बात, हम उन्हें मदद करें. 3 ബലഹീനരെ താങ്ങുക. तीसरा, बलहीनों को हम उनका साथ दे, उन्हें मदद करें. നമ്മൾ കർത്താവിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണം. हम प्रभु से ये बुलवाए. അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ബലഹീനൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. उनके बीच कोई भी बलहीन व्यक्ति नहीं था. അതാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി. हमारी जिम्मेदारी वो है. പക്ഷെ വിധിക്കും നമ്മൾ. पर हम न्याय करेंगे ഇന്നല്ല, आज नहीं. കർത്താവ് ഒരു സമയം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. परमेश्वर ने एक समय അന്ന് रखा. ലോകത്തെ നമ്മൾ വിധിക്കും. उस दिन हम दुनिया पर न्याय करेंगे. ആമേൻ. ആ ഡ്യൂട്ടി ഇപ്പൊ ചെയ്യല്ലേ. वो जिम्मेदारी अभी नहीं करना. ഇവിടെ അല്ല വിധി നടത്തുന്നത്, न्याय यहाँ पर नहीं करना है. ലോകത്തിൽ. वो दुनिया में करना है. ലോകത്തെയാ വിധിക്കുന്നത്. दुनिया पर न्याय करना അല്ല है. കൂട്ടുവിശ്വാസിയല്ല. अपने साथी विश्वास पर न्याय नहीं करना. ആമേൻ. आमेन. നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ലോകത്തെ വിധിക്കും. हम सब मिलकर दुनिया पर न्याय करेंगे. ആമേൻ. आमेन. കർത്താവ് നിനക്കൊരു സ്പേസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. परमेश्वर ने आपको एक स्थान रखा है. നീ വരാതെ കർത്താവ് ചലിക്കത്തില്ല. और उस स्थान पर जब तक आप नहीं आओगे परमेश्वर कार्य नहीं ശമൂവേൽ करेगा. അതാ പറഞ്ഞു. शमूएल वही അവൻ कहता है. വരണം, दाऊद को आना है. ഞാൻ പന്തിയിലിരിക്കണം. अगर मैं तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाना है तो. ഞാൻ തീന്മേശയിലിരിക്കണോ, അവൻ വരണം. अगर मैं तुम्हारे मेज पर बैठकर तुम्हारे साथ खाना है तो തൈലം दाऊद को आना है. ചലിക്കണോ, इस तेल को अगर कार्य करना അവൻ है വരണം. दाऊद को आना पड़ेगा. ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ ജയിച്ചവരായ 7 മക്കൾ. और ये 7 बेटे तुम्हारे आंखों में विजयी है. പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണിൽ ഒരാളെ ജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ. और परमेश्वर की आंखों में एक ही व्यक्ति जीता അത് है. 7 അല്ല, वो ये 7 नहीं, 8. वो 8वां बेटा है. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? उसका मतलब क्या है? ലോകത്തിലെ ലാസ്റ്റ്, ദൈവത്തിൽ ഫസ്റ്റ്. जो दुनिया में अंत में है वो परमेश्वर के आंखों के सामने पहले है. ലോകത്തിന് കൊള്ളാത്തത് ദൈവത്തിന് ബെസ്റ്റ്. जो दुनिया के लिए व्यर्थ है वो परमेश्वर के लिए श्रेष्ठ है. ലോകം എത്രത്തോളം നിന്നെ കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നു, അത്രത്തോളം നീ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നീ സെലക്റ്റഡാ. पर दुनिया जितना ज्यादा आपको खराब कहेगी उतना ही ज्यादा परमेश्वर आपको चुनता जाता है. കർത്താവ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോന്ന് ടിക്ക് ഇടുമ്പോഴും ലോകം നിന്നെ കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് ടിക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. और परमेश्वर जब चुनाव में आपके नाम को टिक करता है दुनिया आपको तिरस्कार करती रहेगी. ആമേൻ. നിന്റെ കുടുംബം കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീയാ ബെസ്റ്റ്. अगर आपके परिवार ने कहा कि तुम्हारा कोई उपयोग नहीं उसका मतलब आप परमेश्वर के നിന്റെ लिए കുടുംബം सबसे പറഞ്ഞ उपयोगी ഗതി हो. പിടിക്കത്തില്ലെന്ന് നീ പറഞ്ഞ കർത്താവ് പറയും നീയാണ് ബെസ്റ്റ്. आपके परिवार ने अगर कहा कि तू सबसे दुरवस्था में जाएगा परमेश्वर कहता है कि तू सबसे बड़े श्रेष्ठ കർത്താവിന്റെ बनेगा. ബെസ്റ്റുകൾ വെളിപ്പെട്ടു വന്നാട്ടെ. परमेश्वर के श्रेष्ठ प्रकट होकर आ जाए. കർത്താവിന്റെ ബെസ്റ്റുകൾ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. परमेश्वर के श्रेष्ठ खड़े हो जाए. കർത്താവിന്റെ ബെസ്റ്റുകൾ
പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ. परमेश्वर के श्रेष्ठ ഇത് उपयोग बन जाए। കരഞ്ഞൊതുങ്ങേണ്ട സമയമല്ല. ये सीमित ഇത് रहकर नाश होने യഹോവയുടെ का जगह ബെസ്റ്റാ. नहीं। ये यहोवा ഇത് का श्रेष्ठ യഹോവയുടെ है। ബെസ്റ്റാ. ये यहोवा का श्रेष्ठ है। തൈലപാത്രം ചലിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലാ. ये अभिषेक का तेल आपके सामने कार्य होता ദൈവത്തിന്റെ है। മേശ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറക്കുകയാ. परमेश्वर का मेज आपके लिए खुल रहा है। നിങ്ങളില്ലാതെ आपके बिना ദൈവം ചലിക്കത്തില്ലെന്ന് परमेश्वर कार्य नहीं करेगा। ഏറ്റെടുക്കുന്നവർ ദൈവത്തെ जो സ്തുതിച്ചാട്ടെ. स्वीकार करते हैं परमेश्वर को स्तुति दें। തുടങ്ങിക്കാട്ടെ. आप प्रार्थना करना शुरुआत തുടങ്ങിക്കാട്ടെ. करें। प्रार्थना करना शुरुआत करें। നിങ്ങളാണ് ബെസ്റ്റ്. आप उत्तम हो। ലോകത്തിന് കൊള്ളത്തില്ല. दुनिया के लिए कोई പക്ഷേ फायदे के ദൈവത്തിന് नहीं, ബെസ്റ്റാ. पर परमेश्वर के लिए आप उत्तम हो। ലോകം മാറ്റി നിർത്തി दुनिया ने हटा कर रखा। ദൈവത്തിന് ബെസ്റ്റാ. परमेश्वर के लिए तुम उत्तम हो। സമൂഹം അകറ്റി समूह ने अलग कर दिया। കർത്താവിന്റെ ബെസ്റ്റാ. परमेश्वर का उत्तम हो आप। കഥന പ്രൗഢ ശാന്തര അട്ടകഥന പ്രൗഢ ബല ഹതുര ദഗലകന അന്തര ദിയാന പ്രൗഢ അസന സന്തോഷിക്കേ. आप आनंद मनाएं। വീട്ടുകാർ നിന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ, आपके घर वालों ने अगर आपको സമൂഹം अकेला മാറ്റി कर നിർത്തിയെങ്കിൽ, दिया, समूह ने अगर अलग कर दिया, കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ अगर कहा कि कोई നീ उपयोग ഏറ്റവും नहीं, കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കണം. अब आज सबसे കാരണം ज्यादा നീ आनंद ദൈവത്തിന്റെ मनाएं, ബെസ്റ്റാ. क्योंकि आप परमेश्वर के उत्तम നീ हो। ദൈവത്തിന്റെ ബെസ്റ്റാ. आप परमेश्वर के लिए उत्तम ബുദ്ധിയില്ലെന്ന് हो। പറഞ്ഞു. ബുദ്ധിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. बुद्धि नहीं है जो है मूर्ख है ऐसे कहा। ബുദ്ധിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. मूर्ख है ऐसे कहा। നീ ഇത് പറ, आप आज എനിക്ക് कहो, ലോകത്തിന്റെ ബുദ്ധി വേണ്ട. मुझे ये दुनिया की बुद्धि नहीं എനിക്ക് चाहिए, ഡിവൈൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ട്, मुझे स्वर्ग की समझ ഡിവൈൻ है, നോളജ് ഉണ്ട്, स्वर्ग की जानकारी है, ഡിവൈൻ വിസ്ഡം ഉണ്ട്. स्वर्ग का ज्ञान है। ആഹാ, എന്താ പൗലോസ് പറഞ്ഞേ? पौलुस ने क्या कहा? ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പിക്കുവാൻ जो है मूर्खों को लज्जित करने के लिए, പോഷത്തമായതിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. और जो है मूर्खों को चुन लिया ബലവാന്മാരെ ലജ്ജിപ്പിക്കാൻ ताकि वो बलवानों को लज्जित कर दे। ബലഹീനമായത് തെരഞ്ഞെടുത്തു. उसने निर्बलों को चुन लिया। ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്ക്. आज आप धैर्य से रुके, ബലവാനെ ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന നിന്നെ കൊണ്ടാ. और वो बलवंत को आपको रखकर लज्जित करता है। ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന നിന്നെ കൊണ്ടാ. ज्ञानियों को लज्जित प्रभु ലോകം आपके द्वारा വേണ്ട करता നിനക്ക് है। ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനം. तुझे दुनिया की ज्ञान की എല്ലാരും जरूरत പറഞ്ഞു नहीं। കൊള്ളത്തില്ല. सभी ने कहा कुछ उपयोग नहीं നീ है, തകരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. तू नाश होगा ऐसे कहा, നീ അനുഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. तू जो है सहन करना पड़ेगा ചിലരുടെ तुझे सब വാക്കുകൾ कुछ। ദൈവാത്മാ വിളിച്ചു പറയുന്നു. पवित्र आत्मा कुछ लोगों के നീ आवाज़ों को അനുഭവിക്കും. कह रहा है, तू ये सब നീ सहना ഇതിന്റെ पड़ेगा, അനുഭവിക്കും. तू ये सब നീ सहना പോയി पड़ेगा, തകരത്തേ ഉള്ളൂ. तू सिर्फ नाशित ही हो നീ जाएगा, ഗതി കിട്ടാതെ അലയും. तू दुरवस्था में जाएगा। ഇന്ന് ധൈര്യത്തോടെ വിളിച്ചു പറ, आज धैर्य से ഞാൻ कहो, ദൈവത്തിന്റെ ബെസ്റ്റാ. मैं परमेश्वर का ഞാൻ उत्तम हूँ, ദൈവത്തിന്റെ मैं ബെസ്റ്റാ. परमेश्वर का ഞാൻ उत्तम हूँ, ദൈവത്തിന്റെ ബെസ്റ്റാ. परमेश्वर से ഞാൻ के लिए उत्तम ദൈവത്തിന്റെ हूँ, ബെസ്റ്റാ. मैं परमेश्वर के लिए ആരോടൊക്കെയോ उत्तम हूँ। ദൈവാത്മാവ് पवित्र ഇടപെടുകയാണ്. आत्मा कुछ लोगों से कह रहा നെഞ്ചത്ത് है, കൈവച്ചിട്ട് പറ, अपने हाथ ഞാൻ से ദൈവത്തിന്റെ ബെസ്റ്റാ. अपने आप से कहो, मैं परमेश्वर ഞാൻ का उत्तम ദൈവത്തിന്റെ हूँ, ബെസ്റ്റാ. मैं परमेश्वर का उत्तम चीज हूँ। ഓ, ദൈവം എന്നിൽ വലിയത് ചെയ്യാൻ പോവാ. परमेश्वर मुझ में श्रेष्ठ कार्य എന്നിലൂടെ करने वाला വലിയത് है। വെളിപ്പെടാൻ പോവാ. मेरे द्वारा श्रेष्ठ प्रकट എന്നിലൂടെ होने वाला ഏറ്റവും है, ബെസ്റ്റ് വെളിപ്പെടാൻ പോവാ. मेरे द्वारा सबसे उत्तम प्रकट होने वाला है, രാജ്യം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആകുന്ന എന്നിലൂടെ. और राज्य की स्थापना मेरे द्वारा है। രാജാക്കന്മാരുടെ ഭൂതം ഇളകുന്ന എന്നിലൂടെ. राजाओं के अंदर से दुष्टात्माएं निकलेंगी मेरे കുടുംബം द्वारा, നേരെയാകാൻ പോകുന്ന എന്നിലൂടെ. परिवार सही मेरे द्वारा होने वाली है, കുടുംബത്തിന്റെ ഗതികേട് മാറാൻ പോകുന്ന എന്നിലൂടെ. परिवार की दुरवस्था मेरे द्वारा കുടുംബത്തിന്റെ बदलेगी, ശാപം പൊട്ടുന്ന എന്നിലൂടെ. परिवार की श्राप मेरे द्वारा टूटेगी, കുടുംബത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ അരിയുന്ന എന്നിലൂടെ. परिवार की बंधुआई मेरे द्वारा टूटेगी। ശാന്തര അടകതന പ്രൗഢ ശിഖതല ഘടക സിയാതന പ്രൗഢ അർദ്ധന ദിയാന എന്നിലൂടെ. मेरे द्वारा, എന്നിലൂടെ. मेरे द्वारा, ഹേ പിശാചേ, हे शैतान, നീ കണ്ടു तू देख ले, എന്നിലൂടെ मेरे द्वारा അത്ഭുതങ്ങൾ, अद्भुत कार्य, എന്നിലൂടെ मेरे द्वारा അടയാളങ്ങൾ, चिन्ह चमत्कार, എന്നിലൂടെ मेरे द्वारा വിടുതലുകൾ, छुटकारे, എന്നിലൂടെ मेरे द्वारा ജയങ്ങൾ जय ദേശത്ത് വെളിപ്പെടാൻ പോവാ. देश में प्रकट होने वाले हैं। കടം ചായ്ക്കാട്ട് ആത്മാവായിട്ട് आत्मा के साथ आप जुड़ जाए, സംസാരിച്ചാട്ടെ. बातें करें। हाँ, നിങ്ങളാണ് വിഷയം. आप है विषय। ഇന്ന് ദൈവത്തിന് നിങ്ങളാ വിഷയം. आज सबसे मुख्य विषय നിങ്ങളില്ലാതെ परमेश्वर അവൻ के लिए आप ചലിക്കത്തില്ല. हो। आपके बिना वो कार्य नहीं करेगा, നിങ്ങളില്ലാതെ അവൻ പന്തിയിരിക്കത്തില്ല. आपके बिना वो ഈ मेज पर അഭിഷേക नहीं തൈലം बैठेगा। ചലിക്കണോ? ये अभिषेक का तेल നിങ്ങൾ अगर എത്തണം. कार्य करना है, आपको वहां നിങ്ങൾ पहुंचना പുറത്തു पड़ेगा, വരണം. आपको वहां पहुंचना है, ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താട്ടെ. अपने आप को समर्पित करेगा।
Shagadana Kataka Sandara. Seke ribalta Tagatana Prouda Baba. Eko seketia Shigadala Kataka Sia. Bertia bara. Tagatana Prouda. Lavare deria sikalta ne dia. Sheke ribalta ne gadaga dura balasia. Oko seke ria. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस दिन भी आपने बहुत ही खूबी से आपने हमसे बातें की, इसके लिए धन्यवाद। बहुत ही अनोखे तरीके से आपने हमको छुआ है, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु, आप हमारे बिना उस मेज में कार्य नहीं करना चाहते, वो अभिषेक का तेल कार्य नहीं करना चाहता। आपकी वो प्यार की गहराई कितना भी हम जान ले, वो कभी हम पूर्ण तरीके से जान नहीं पाएंगे। इसलिए प्रभु, आज से आपको और अधिक तौर से प्यार कर आपके उस हृदय के साथ जुड़कर आप जहां पर भी कार्य करना चाहे, वहां कार्य करने के लिए आगमन करने का जगह कोई और नहीं चुनना प्रभु, वो आगमन करने का जगह मैं बनने के लिए तैयार हो। यस 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 पिता, इस बेदारी को जब आप इस जगह पर भेजोगे, उस बेदारी को यहाँ पर लाने के लिए, आपका आगमन का जगह बनने के लिए हम कलीसिया, हम सारे परिवार, हम सारे व्यक्ति तैयार है प्रभु। हम सारी महिमा और आदर सिर्फ आप ही को देते हैं। आपने हमको जो आपकी आवाज सुनाई, इसके लिए धन्यवाद। आपके हृदय को आपने हमसे बांटा, इसके लिए धन्यवाद। इस हफ्ते पूरे इस हृदय के साथ जुड़कर चलने के लिए आप हमको मदद कर रहे हो, इसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा और आदर सिर्फ आप ही को। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को पूछते, सुने और ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया।